चलो खेडूत मित्रों आजनी आपणे बजार जोई कपासनी अंदर आपणे गुजरातनी अंदर टोटल मार्केट यार्डनी अंदर तारीख 6/6/2024 અને ગુરુવારના રોજ કઈ માર્કેટ યાર્ડની અંદર કપાસમાં નીચામાં નીચી બજાર ભાવ અને ઊંચામાં ઊંચો કેટલો બજાર ભાવ આવ્યો તેની માહિતી આજના વિડીયોમાં સંપૂર્ણ રીતે આપણે જોશું। માહિતી જોતા પહેલાં ચેનલની અંદર આપણે પહેલી જ વખત મુલાકાત લેતા હોય તો આપણી ચેનલને આપણે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયો જો તમને સારો લાગે તો આપણે વિડીયોને આપણે લાઈક કરો। तो कि मोरबी यार्डनी अंदर नीचे बजार भाव 1100 रुपया और ऊँचो बजार भाव 1468 रुपया। राजकोट यार्ड 1325 रुपया नीचो भाव 1485 रुपया पर ऊँचो भाव। उनावा 1300 एटले कि 1300 अपने नीचो भाव और 1506 रुपया पर ऊँचो भाव। बाबरा यार्ड 1336 रुपया नीची भाव 1476 रुपया पर ऊँचो बजार भाव। सावरकुंडला यार्ड 1250 रुपया पर नीचो भाव 1475 रुपया पर ऊँचो भाव। वाकानेर 1200 एटले कि 1200 रुपया नीचे में नीचो भाव 1409 रुपया पर ऊँचो भाव। त्रोल 975 रुपया पर नीचो भाव 1425 रुपया पर ऊँचो बजार भाव। अमरेली यार्ड 944 रुपया पर नीची बजार भाव 1483 रुपया पर ऊँचो बजार भाव। हळवद 1200 एटले कि 1200 रुपया पर नीचो भाव 1460 रुपया पर ऊँचो भाव। जसदण 1150 रुपया थी 1490 रुपया। भावनगर 1101 रुपया नीचो भाव 1439 रुपया पर ऊँचो भाव। कालावाड़ 1221 रुपया नीचो भाव 1426 रुपया पर नीचो भाव ऊँचो भाव। बोटाद 1300 रुपया पर नीचो भाव 1525 रुपया पर ऊँची बजार भाव। गोंडल 1101 रुपया पर नीचो भाव 1441 रुपया पर ऊँचो भाव। विसनगर 1311 रुपया पर नीची बजार भाव 1518 रुपया पर ऊँचो बजार भाव। जेतपुर 927 रुपया पर नीचो भाव 1461 रुपया पर ऊँचो बजार भाव। तळाजा 920 रुपया पर नीचो भाव 1425 रुपया पर ऊँचो भाव। खांभा 1021 रुपया पर नीचो भाव 1291 रुपया पर ऊँचो भाव। आ आपणे जोयुं गुजरात मार्केट यार्डनी अंदर आपणे कपासनी अंदर क्या खेडूत मित्रोने नीचामां नीचो बजार भाव अने ऊँचामां ऊँचो बजार भाव कई मार्केट यार्डनी अंदर आपणे केटलो आव्यो तेनी माहिती आजना विडियोमां संपूर्ण रीते जोयुं। आवी ज रीते खेडूत मित्रों ने रोजे रोजना भाव जाणवा माटे आपणी चेनलने सब्सक्राइब करो।